А Сергей Станиславович Ребров, l'entraîneur de l'équipe. Сергей Станиславович, все-таки уже есть ясность по Лэнсу, он сможет сыграть или нет, или еще под вопросом? La question qui vient d'être posée en ce qui concerne le joueur Lens, est-ce qu'il jouera, participera au jeu ou pas? Я не знаю, что такая проблема сегодня обязательно узнать. Ну вы завтра увидите, сыграет, не сыграет. Я надеюсь на Джермейна, это профессионал, если он будет на 100% готов, он сыграет. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous êtes pressé pour poser cette question aujourd'hui. Demain, pendant le match, vous verrez s'il jouera, s'il participera au match ou pas. Mais je crois que c'est un joueur sérieux et il fera tout son possible pour travailler lui-même. Je vous en prie, encore des questions? Сергей Станиславович, еще о двух игроках, но тогда немножко иначе сформулирую вопрос. Вот есть ли вероятность, что завтра, по крайней мере, в заявке, если не с первых минут, скажем так, вот Мбакани сказал о том, что он чувствует себя готовым, все зависит только от того, что скажет тренер, но он сам готов хоть в ближайшем матче, хоть с первых минут выйти. А Гармаш уже достаточно давно работает в общей группе, то есть велика вероятность, что они завтра появятся, ну, по крайней мере, не с первых минут в запасе. La question est suivante. Donc, concernant deux joueurs, le premier, c'est M. Guillermin Compagnie, et le second, c'est M. Garmache. Donc, est-ce qu'il y a une probabilité que ces joueurs, on verra sur le terrain, ces joueurs, peut-être pas à partir des premières minutes du match, mais au cours du match? Конечно, вероятность есть. Если он вчера уже Мбакани тренировался в общей группе, сегодня вы тоже его увидите. Вероятность она есть, но нужно смотреть на готовность игроков, насколько они готовы терпеть в такой игре, которая действительно очень важна для нас. Bien sûr que la probabilité existe toujours, et comme vous l'avez bien dit, donc il a voulu participer à ce jeu-là, et de plus, il participe déjà dans les entraînements, mais c'est demain qu'on verra exactement s'il pourra vraiment disponible à 100% pour jouer. Конечно, очень важно не рисковать здоровьем игроков. Это действительно все три, которые вы назвали, это очень важные игроки для киевского «Динамо». И в первой игре второго круга, наверное, не очень хотелось, чтобы они выпали из обоих. Et bien sûr, pour nous, avant toute chose, c'est la santé des joueurs qui compte. Bien sûr, ils sont peut-être très joués, mais on décidera ça. Voilà, c'est-à-dire en analysant tous les composantes, voilà, c'est-à-dire de cette probabilité. Et donc, tous ces trois joueurs que vous venez de citer sont les gens auxquels nous tenons beaucoup, et donc demain on verra. Votre question suivante. Сергій Станіславович, наскільки ви можете завтра розраховувати на холодну голову Євгена Хачеріді? Тому що, зважаючи на градус протистояння, зважаючи на те, як він нервував в першому матчі, навіть капітан інколи заспокоїв, наскільки можна розраховувати на його, скажімо, холодну форму? La question est suivante. Est-ce qu'on peut compter sur la présence sur le terrain voilà, du joueur Hachiridi parce que dans le match aller, on a vu que dans le premier mi-temps, il s'énervait et puis donc il n'a pas montré donc ses meilleures qualités pendant ce jeu. Я не могу вам ответить на этот вопрос. К сожалению, Женя, это повторяется достаточно часто, но сейчас действительно я вижу по ребятам, что они понимают, насколько важна эта игра и насколько важно держать эмоции при себе в этой игре. Конечно, я уверен, что и в этой игре будут провокации, но мы должны понимать, что главный итог этого противостояния, не, как говорят, взять реванш. Реванш это в боксе. Главное пройти дальше, больше ничего. Никто не собирается там, как кто-то просит, уничтожить, там что-то сделать. Для нас самое важное пройти дальше и выходить, понимать за счет чего. Bon, vous connaissez tous bien Julien Hachiridi, donc il lui arrive de temps en temps de se comporter de manière ou de l'autre. Mais quand même, c'est pas ça qui compte. Je crois qu'il est également conscient que tous les joueurs de l'équipe, comme moi, demain, il faut jouer donc au profit de l'équipe, au lieu de démontrer donc ses propres émotions ponctuelles et même la notion de la revanche
cette auto donc est propre à la boxe et non pas au football. Dans le football, l'essentiel c'est de passer après, de passer donc au stade suivant. Фінансування Вадим Шведя. Ви давали Сергію слово ще чимало шансів молодим футболістам на передсезон, на зимових збірах. Там Боярський забував, чимало, Харатін грав, справа враження. Мабуть, не очікувати, що так швидко доведеться на них розраховувати вже таких матчах. Чи готові давати їм шанс і, так мовити, на повних правах вже прямо завтра, чи будете шукати якісь варіанти з більш досвідченими виконавцями? Bon, la question est la suivante. Bien sûr, on a vu déjà des anciens joueurs qui constituent le corps de l'équipe, mais quand même, il existe aussi des jeunes joueurs qui doivent aussi avoir les opportunités, leur chance de jouer. Est-ce que vous leur donnez la possibilité de se montrer, de démontrer leur qualité de combattant demain, ou bien vous préférez qu'ils restent donc dans la réserve? Знаете, я вижу, основная масса вопросов склоняется к тому, какой будет завтра основной состав. Я не знаю, может, вам тренер Динамо попросил, по имейлу отправил месседж, спросить у тренера Динамо, какой будет. Каждый задает вопрос, кто будет в основном составе. Но вы завтра увидите. В каждом вопросе, поверьте, мы работаем, и то, что я сказал, кто будет лучше на тренировках, кто будет лучше в играх, тот и будет играть. Что завтра будет, вы увидите. Vos questions, le groupe de vos questions démontre l'intérêt de la composition de l'équipe qu'on verra sur le terrain. Mais écoutez, je ne peux pas vous dire maintenant ça. Vous n'avez qu'à consulter sur Internet, peut-être c'est-à-dire le chef de l'équipe, donc donnera quelques renseignements sur cela. Mais la vraie composition, bien sûr, ça dépend avant toute autre chose. Comment les gens, c'est-à-dire les gars, vont s'entraîner aujourd'hui, demain, et donc ce n'est qu'après cela que la décision définitive sera prise. Дякую, Сергій Станіславович відповів вже на моє запитання, тому залишається По поводу основного состава? Bon, c'est-à-dire, a répondu déjà à la question que je voulais poser concernant la composition principale de l'équipe demain. Андрій Шахов, André Chacot. Генгам, один из козырей Генгама – это умение играть на контратак. С другой стороны, желание, как вы говорите, пройти дальше Динамо так велико, что есть ли вообще опасения того, что Динамо расстроится, с первых минут стремглав понесется вперед и забудет об обороне? Le match aller a démontré que l'équipe Guingamp était très forte en jouant, c'est-à-dire en contre-attaquant. Et est-ce qu'on s'attend à une situation demain, par exemple, lorsque les joueurs de l'équipe Dynamo, au lieu de réagir de façon adéquate à ces contre-attaques, donc se lanceraient dans les attaques sans prendre compte, et donc ce qui ne permettrait pas peut-être d'atteindre ces objectifs. Конечно, мы знали о силе контратак Гингама, и я рад, что те первые 40 минут, которые мы отыграли, они действительно были практически без контратак. Там только один выпад Санкаре был, который мы немножко не нейтрализовали. Я думаю, завтра будет такая же игра, и то, что Гингам очень хорошо играет на контратак, это все знают, и основную массу своих мячей они забивают на стандартовый контратак. И завтра мы это учтем, поверьте. Bien sûr, nous avons connu très bien que l'équipe Guingamp est très forte en contre-attaquant, mais pendant le match aller, nous avons vu que dans les premières 40 minutes, pratiquement, cette équipe française n'a pas contre-attaqué, on ne lui a pas permis, mais toutes les balles, donc c'est-à-dire qui ont été marquées, donc c'était grâce au contre-attaque. Bien sûr, demain on sera très attentif et on fera tout le possible pour ne pas le permettre de contre-attaquer vraiment en réussissant de marquer le but. Bonjour, Bernard Lyon, président de l'équipe. Ça serait quoi pour vous le scénario idéal de ce match? Parce que marquer d'entrée. Le marqué? Le marqué d'inscrire en but d'entrée. Le scénario idéal. Oui. Ну, в принципе, я понимаю, что для вас важно выиграть, но
существует идеальный сценарий. Был основной состав, теперь какой сценарий? Ну как мы можем сейчас рассказывать о сценарии на матч? Конечно, мы надеемся, что те болельщики, которые придут, поддержат ребята, это будет дополнительной поддержкой. Какой будет сценарий на матч, завтра увидите. Bon, pardon, je vais très bien d'accord. Bon, bien sûr, c'est-à-dire, avant toute les questions concernant la composition de l'équipe, et maintenant, la question principale numéro 2, c'est le scénario pour le match de demain. Vous voyez, c'est vraiment aussi une question très difficile. Celui qui viendra demain au match, assistera au match, on verra parce qu'on ne peut pas tout prévoir et on ne peut pas même réaliser un scénario qui peut être évité. Вичерпані запитання. Bon, les questions sont difficiles. Юрий Карпецкий, Бигернет. Вы уже сыграли один матч с Динамо. Скажите, пожалуйста, есть какие-то слабые стороны, которые вы можете отметить, ну, использовать в этом матче? Donc, vous avez fait déjà un match aller avec Guingamp. Et est-ce que vous avez pu remarquer donc, des points faibles et des points forts de l'équipe Guingamp et dont vous pourriez profiter demain? Слабые стороны есть у каждой команды, поверьте. И то, что мы забили первый мяч, и то, как мы играли 40 минут, меня удовлетворило. И я надеюсь, ребята сами это видели и чувствовали на поле. Все-таки мы играли первую игру сезона, первую игру второго круга, и не просто было после длительной паузы показать достаточно убедительную игру. Я думаю, что нужно взять то хорошее, что было в первой игре, еще раз проанализировать и, конечно, попытаться завтра выиграть. Bien sûr, chaque équipe a des points faibles, n'importe quelle équipe. Et même le fait que nous avons marqué le premier but à la 40e minute démontre que nous avons profité donc de certaines faiblesses. Mais finalement, ce n'était que le premier jeu, le premier match dans notre championnat national. On n'a pas suffisamment d'expérience du jeu, etc. Mais bien sûr que demain, on profitera donc de tous les avantages et de tous les points faibles, mais c'est le jeu qui le démontre. Merci bien. Merci. Bonjour, Jérôme Caddy, France Info. Plusieurs supporters du Dynamo, notamment des Ultras, combattent en ce moment dans l'Est. Qu'est-ce qu'ils en pensent et est-ce qu'ils joueront aussi pour eux demain soir? Дело в том, что нам известно, что некоторые игроки и даже болельщики, и люди, которые имеют отношение к Динамо, в это время находятся на востоке Украины, там, где идут военные действия, то как завтра можно ли надеяться на их присутствие, можно ли завтра вы их увидеть здесь, на матче? Donc, précisez s'il vous plaît, de quelle personne vous avez parlé? De supporters des supporters. Имеются в виду не игроки, извините, просто, а болельщики, которые мобилизованы и сейчас воюют на востоке Украины, смогут ли они завтра вернуться и при этом присутствовать и поддержать вашу команду? Я точно не могу ответить на этот вопрос. Я думаю, даже если они не будут присутствовать, то и футболисты, и все болельщики будут чувствовать их присутствие, то, что они там, это действительно большой подвиг для нашей страны, и мы, все футболисты, все тренеры, будем играть для них тоже. Bien sûr, je ne peux pas répondre à votre question s'ils peuvent rentrer pour assister au match ou pas, mais en tout cas, ils combattent aujourd'hui, ils font la guerre, donc nous, on sentira leur présence demain, malgré leur absence, parce que ce sont des gens qui ont décidé, ont choisi de faire des exploits, des hauts faits. Et donc, on ressentira bien leur présence dans le stade. Спасибі. Merci à vous. Merci, bon séjour.